अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सफाए हस्ती से मिटा देने के लिए, मैं जो अल्फाज आपके सामने कह रहा हूं, ये बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को का नामो निशान सफाए हस्ती से मिटा देने के लिए जिस मंसूबे पर काम चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब हुई है और वो है एक कानून ये हुकूमत बना रही है। उस कानून का मुसव्वदा बिल की सूरत में सेनेट में आज पेश करने की कोशिश की गई और इस कानून का नाम रखा गया है पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम या इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। इस कानून के जरिए से अब होगा ये, सबसे पहले तहरीक इंसाफ को एक इंतहा पसंद जमात करार दिया जाएगा और उसके बाद इस बिल को उठा के उस जमात पर नाफिज कर दिया जाएगा। तो इस बिल में वो सब कुछ शामिल कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, आगे पढ़ के बिल आपको पढ़ के बताऊंगा इस बिल में क्या कुछ है। आपके कानों से धुआं निकलेगा आज। इस बिल में वो सब कुछ शामिल कर दिया गया है कि जिससे तहरीक इंसाफ के, जिस तरह कोई कसाई किसी जानवर को ज़बह करके उसके टुकड़े करता है, उस तरह तहरीक इंसाफ का कीमा बना दिया जाएगा। इस बिल में वो सब कुछ शामिल किया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस बिल को आप जानते हैं सेनेट में किसने पेश किया? आज वैसे पेश हुआ नहीं क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने इसको कल पे मौखर कर दिया है, लेकिन ये किसने पेश करने की इजाजत मांगी? पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने। वो पीपल्स पार्टी जो पिछले 50-60 साल से जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आजादी राय वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, इसका 50-60 साल से इसकी सबसे बड़े चैंपियन बनती थी। गुज़श्ता 1.5 साल से अपने सियासी आकाओं की चापलूसी, उनकी खुशामद और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और अगला इक्तदार हासिल करने के लिए, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, ये जमात जितनी इसने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं इस 1.5 साल में, या खुद उड़ाई हैं या इसके साथ बैठे वालों ने उड़ाई हैं और ये चुप करके बैठी तमाशा देखते रही। इतनी तो नून लीग ने भी खुदा की कसम है खुशामद या खुशनुदी हासिल करने के लिए इस हद तक तो वो भी नहीं गिरी थी माजी में। और तहरीक इंसाफ जिस पर इल्जाम है कि वो जनरल बाजवा और जनरल ज़हीर और फलाने फलाने जर्नैलों की पैदावार थी, वो तहरीक इंसाफ भी शायद माजी में इतनी खुशनुदी हासिल करने के लिए वो भी नहीं गिरी जितनी पीपल्स पार्टी गिर गई है। और ये बिल मुतारिफ करवाया है राना सनाउल्लाह साहब ने, जो खुद कहते हैं मैं इतना बड़ा विक्टिम हूं, मेरे साथ इमरान खान ने ये किया और मेरे साथ मुशर्रफ ने वो किया। ये इनके साथ मुशर्रफ ने बहुत ज्यादती की थी राना सनाउल्लाह के साथ 20 साल पहले। आज वो राना सनाउल्लाह उम्र के इस हिस्से में पहुंच के इंतकाम की उस हद तक जा चुके हैं, या खुशनुदी किनकी? उनकी खुशनुदी जिनकी खुशनुदी के साथ इस मुल्क में सब कुछ ये कर रहे हैं, या जिनकी खुशनुदी के साथ ये आए थे, या जिनकी खुशनुदी के साथ ये इक़्तिदार में रहना चाहते होंगे, आइंदा इलेक्शन जीतना चाहते होंगे, वो राना सनाउल्लाह भी आज इस किस्म के बिल लेकर आ रहे हैं। अब जरा सुने कि बिल क्या है। बिल में कहा गया है कि जी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में किसी शख्स या तंजीम की माली मदद करना जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो, यानी वो शख्स भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो और वो तंजीम भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो। इसके अलावा पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाए, ये सब लोग अब वो तंजीम जो ये करे और जो शख्स ये करे वो इस जुमरे में आएगा। अब वैसे इस बिल में ना ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अभी मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पुरतशद्दुद तंजीम, पुरतशद्दुद शख्स, पुरतशद्दुद तंजीम, पुरतशद्दुद शख्स। ये इन्होंने तकल्लुफ किया है, मुनाफकत की है। बेहतर यह था कि पुरतशद्दुद तंजीम की जगह पे लिख देते तहरीक इंसाफ और पुरतशद्दुद शख्स की जगह पे लिख देते इमरान खान, चूंकि बिल तो इन दो के खिलाफ आ रहा है। इस बिल को और किसी से तो ताल्लुक नहीं है, वरना इस मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं दहशतगर्द, इंतहा पसंद। ये जो कुछ पारा चनार में हुआ है चंद दिन पहले आज से, और एक शख्स खड़े होकर गाड़ी के ऊपर वो फतवे वहां पे दे रहा है कि अहले तशरीह का कत्ल जायज है, उसको पकड़ा गया, उसके लिए कोई मिलिट्री कोर्ट लगी, उसके ऊपर कोई कानून इस तरह का लगा। सब कुछ हो रहा था इस मुल्क में, एक जमात और एक शख्स वो चूंकि टूट ही नहीं पा रहा था,
تو اب قانون پہ قانون اس کے لیے لائے جا رہے ہیں، قانون پر قانون لائے جا رہے ہیں۔ آگے سنیں، پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی شخص کو تحفظ اور پناہ دینا بھی پرتشدد انتہا پسندی ہے۔ یعنی اب جو تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرے گا، پہلے تحریک انصاف کو پرتشدد کہہ کے اس کو اس قانون میں لایا جائے گا، پھر یہ قانون اس پر اپلائی ہو جائے گا۔ جب یہ قانون اس پر اپلائی ہوگا تو پھر جو تحریک انصاف میں شامل ہوگا، جو تحریک انصاف کی ٹکٹ لے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ بلے کا نشان ہی غائب ہونا ہے بھائی۔ اب بات عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بہت آگے جا چکی۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے نا، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی اچھا عمران خان کو سزا ہو جائے گی تو پارٹی تو الیکشن لڑے گی نا، بلے کا نشان تو ہوگا نا، بلے کا نشان ہی غائب ہو جائے گا۔ اب ویسے کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا بہت مشکل ہے، بین ہو نہیں سکتی، بڑا مشکل طریقہ ہے، سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے، حکومت ریفرنس بھیجتی ہے، اگر ہونا ہوتا تو 1.5 سال میں ہو چکا ہوتا۔ اب اس قانون کے تحت 9 مئی کو جوڑ کے پرتشدد قرار دیا جائے گا اور پھر اس پارٹی کو تحس ہے۔ اچھا، کسی شخص کو تحفظ اور پناہ دینا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہو جائے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا، یعنی پرتشدد انتہا پسندی کو اس کی تعریف کرنا، یعنی اس کو اپرائز کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس مقصد کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہوگا۔ اتنا بڑا جرم لگ جائے گا اس شخص کے اوپر جو کہے گا یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ یعنی اگر جیسے 9 مئی والا واقعہ کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ ٹھیک ہوا ہے، تو اب وہ بھی اس اتنے بڑے جرم کے زمرے میں آ جائے گا۔ کوئی سوشل میڈیا پہ شیئر کر دے گا، وہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا۔ اتنا خوف کا ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے۔ بل میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 2 لسٹیں بنائے گی، ایک لسٹ اول، ایک لسٹ دوم، لسٹ 1، لسٹ 2۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہے، جیسے کہ تحریک انصاف، جس کا سربراہ خود پرتشدد ہو، جیسے کہ ماشاءاللہ عمران خان، یہ انہی کے لیے بنائے گا۔ یا وہ تنظیم نام بدل کو دوبارہ منظر عام پر آئے، اس سے بھی خطرناک بات ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ گئی تو پھر ہم ایک نئی پارٹی بنا لیں گے، تو بھائی صاحب آپ نئی پارٹی کے دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، وہ بھی نہیں بنا سکیں گے۔ لسٹ 2 میں ایسے شخص کو شامل کیا گیا ہے جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، پرتشدد ادارے کا لیڈر یا حصہ ہو، پرتشدد ادارے کی مالی مدد کرتا ہو۔ یعنی اب آپ تحریک انصاف کو فنڈ بھی نہیں کر سکیں گے، ڈونیشن بھی نہیں دے سکیں گے، پارٹی فنڈنگ بھی نہیں ہو سکے گی۔ جب پارٹی فنڈنگ نہیں ہوگی تو پارٹی کو چلائے گا کون؟ پارٹی تو چل ہی نہیں سکے گی، پارٹی تو بیٹھ جائے گی نا۔ پارٹی پیسہ چاہیے سیاست کے لیے پاکستان میں، جو فنڈنگ کرے گا وہ اس قانون کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا پر بھی پابندی عائد کر دے گی۔ جب میڈیا بلیک آؤٹ ہو جائے گا تو آپ کی سیاست ڈیڈ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اچھا میڈیا میں اب یہ آگے سوشل میڈیا بھی آئے گا اس میں۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد شخص یا تنظیم کے لیڈر کی پاکستان کے اندر نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کر دے گی۔ لیڈر موو ہی نہیں کر سکے گا، پارٹی کے لیڈر موو ہی نہیں کر سکیں گے، پارٹی کیسے چلے گی؟ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی۔ حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیدار اور ممبران کی سرگرمیوں کی نگرانی کرے گی، شدید سخت سرویلنس ہوگی۔ ان حالات میں کوئی عام آدمی، کوئی مڈل کلاس آدمی وہ جرت کرے گا تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی؟ اس کے پیچھے ریاست سونگنے والے کتوں کی طرح لگ جائے گی، سونگنے والے کتوں کی طرح اس کی طاق میں لگ جائے گی ریاست کہ پکڑو اس کو، ڈھونڈو، جو بھی ادارہ اس کے لیے بنایا جائے، اس کے لیے ایک ادارہ بھی بنایا جائے گا نا، ادارہ یہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ کون شریف آدمی، کون باعزت آدمی، کون مڈل کلاس آدمی سیاست کرنے کی ضرورت کرے گا اس ملک میں؟ آگے سنیں، ابھی تو سنتے جائیں آپ آگے۔ اچھا جی، پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیدار اور ممبر کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، ملک سے باہر جانے پر پابندی ہوگی۔ پرتشدد تنظیم کے لیڈر یعنی عمران خان، عہدیداران اور ممبران کا ویپن لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، آپ ان سے ویپن لائسنس لے لیں گے، وہ سیاست کیسے کریں گے؟ وہ باہر کیسے نکلیں گے؟ پرتشدد تنظیم کے ایسٹس، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس فریز، اور اس میں ملوث شخص کے بھی تینوں چیزیں فریز۔ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ تھا اصل مقصد۔ کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ حکومت پرتشدد شخص کو علاقہ چھوڑنے یا علاقہ میں رہنے کی ہدایت کرے گی کہ آپ اس جگہ سے، مثلا زمان پارک میں عمران خان بیٹھا ہے، حکومت کہہ دے گی کہ تم زمان پارک سے نکل نہیں سکتے، وہ نکل ہی نہیں سکے گا۔ یا حکومت کہہ دے گی کہ تم لاہور سے باہر نہیں نکل سکتے، یا تم اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ نکل نہیں سکے گا۔ ہر پرتشدد شخص کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا۔
अच्छा जी, बिल में कहा गया कि हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स की बहाली और डी रेडिकलाइजेशन, बहाली से मुराद उसकी आप कह लें कि उसकी सेहत की बहाली से मुराद है सेहत की बहाली, और उसकी डी रेडिकलाइजेशन के लिए एक डी रेडिकलाइजेशन सेंटर कायम करेगी। तालीमी इदारे किसी शख्स को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस होने या उसकी प्रचार करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी स्टूडेंट्स, क्योंकि इमरान खान यूथ, और यूथ का बड़ा हिस्सा तो तालीमी इदारों में होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तीनों स्टेजेस पे इमरान खान का, उसकी पार्टी का कोई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि उसका नैरेटिव, उसकी बात यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तक पहुंच ही ना पाए। और टीचर्स भी, फैकल्टी बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ, वो भी खत्म। अच्छा, उससे भी आगे खतरनाक बात, कोई सरकारी मुलाजिम ना खुद ना अहले खाना को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस होने देगा। ये जो आजकल एक बहुत बड़ी तादाद में सरकारी रियासत के हर इदारे के अंदर, रियासत के हर महकमे में अक्सरियती लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उनके लिए है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मवाद को सोशल मीडिया से फौरी उतार दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा होगी और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अब इनमें कौन कौन लोग आएंगे? जो तहरीक इंसाफ को फंड करेंगे, जो उसका टिकट लेंगे, जो उसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे, जो उसकी तारीफ कर देंगे, जो उसके जलसे में चले जाएंगे, सब लोग, अब इस कानून ऐसा बना दिया ना, वेग लॉ है, उन पे आ जाएगा। कौन शरीफ आदमी 3 से 10 साल के लिए जेल में चला जाए, 20 लाख रुपए जुर्माना कहां से देगा? आगे सुने, अभी बहुत कुछ है। जो तंजीम है पुरतशद्दुद, उस पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा और तंजीम को तहलील कर दिया जाएगा। जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। यानी जो तहरीक इंसाफ जब इस जुमरे में आ जाएगी, और तहरीक इंसाफ का अगर कोई शख्स, कल को मेरे घर में कोई मेहमान आता है, या जैसे आजकल बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के छुपे हुए हैं अदालतों से, या ये जो मुकदमात उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, हमाद अजहर है, मुराद सईद है, बेशुमार लोग हैं जो अभी नहीं सामने आ रहे, छुपे हुए हैं। अगर कल को वो मेरे घर आके छुपते हैं, आप के घर आके छुपते हैं, किसी के घर में भी जाके वो पनाह लेते हैं, तो अब आप भी पुरतशद्दुद शख्स बन जाएंगे, आप भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के जुमरे में आएंगे। तो जो किसी के पास जाएगा, लोग कहेंगे भाई मेरे घर से बाहर निकलो, भाई मेरे घर, तो ये अब तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जाए पनाह भी खत्म कर दी जाएगी, उनको पनाह देने के काबिल भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत लिस्ट में शामिल शख्स या तंजीम के लीडर और मेंबरान को गिरफ्तार करके, सबसे खतरनाक बात, गिरफ्तार करके 90 रोज तक हिरासत में रख सकती है, 90 दिन तक, और इस मुद्दत में 1 साल तक तौसी हो सकती है, बगैर सजा के, बगैर ट्रायल के। 90 दिन तक तो आप चले गए कस्टडी में, 90 से लेके 1 साल तक। उसके बाद आप फिर क्या जीने के काबिल रहेंगे, और फिर आप उसमें बाद में क्या आपको जमानत मिलेगी, और क्या आप बरी होंगे, और क्या आपका ट्रायल होगा, और क्या आपका पीछे पल्ले बचेगा, क्या आपका खानदान होगा, क्या आपका कारोबार होगा, क्या आपकी नौकरी होगी, क्या आपकी जिंदगी रह जाएगी। ये कानून तो परवेज मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर भी लाने की जरूरत नहीं कर सका था, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ला रही। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।